pamaya mader, dia pala magmaso, dia pala tunong mga kamarin dito. Ni Mar. Ni malam ganyan. Diyan lang man ma'am. Ala, dapat na kayo aming nga family ah. Ibe, picture kayo. Dalmas na niya tan pre. Hi, Kuya Mark. Hi, Ate Barbie. You see yourself? Picturein kayo. Na kayo met din ang family. Ando. Ay, lang ganda sa mga. Kulong lang ganda. Sabi, picture naman. Buwanton. Hi. Hi, Picture na kami. say hi. Hi, good job. Wow. Are you dancing? Mag-adjust kayo sa akin. Nico, sika man nagkanta. Bye-bye. Ah, bye. Dance!
Okay, Crow, an die Arbeit. Von einem Spiel auf einige Erinnerungen haben eine etwas intensivere Verarbeitung nötig. Deswegen schicken wir die an die Traumstudios. Hinter Rileys Träumen. Ich führe für Rileys Träume Regie seit ungefähr wie lange? 10 Jahren oder so? Madilat na eh. Dream Team! Disney Pixar's Traum. Marikibet na yan sa Nikos. Mayat deta, may edit to. Mayat ka garoon, di ba? Palinisip to ka di. Hindi pala. Sa Gerald Pakantuman. Anderson to ka. Di, lak. Mahal lang ang nalinis ah. Merry Christmas! Uy, aglagto-lagto kayo. Sige, dapat ilagtok. Kumada ka ganyan mga ba't. Ano na pandamit?